Alhamdulillah alladzi madda hibal al-ittisal. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah membentangkan tali penghubung antara kita dengan Allah. Azhara nabiyahu wa abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi madhhar al-kamal. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk kesempurnaan. وكساه بكسوة الجلال وخلع عليه سمة الجمال. Allah Ta'ala membungkus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian kewibawaan dan menghiasinya dengan keindahan. Salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga serta sahabat beliau. أما بعد فقد استمعنا وإياكم لكلام أهل الوراثة. Kita saat ini telah mendengarkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para pewaris. سمعنا فيما أجرى الله على لسان سيد الوالد حفظه الله وأطال في عمره في عافية من المعاني والتوجيهات المتعلقة بالمهمة الكبرى لنا في الحياة. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh ayah kami yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tentang tugas dan kewajiban yang besar yang Allah bebankan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. ولخص ذلك في واجبنا فيما يتعلق بعلاقتنا بربنا وديننا أن ننصر الله سبحانه وتعالى ودينه وشريعته. Dan semua itu diringkas oleh beliau. Kewajiban kita kepada Allah, beliau meringkasnya dengan kewajiban kita di dalam membela Allah dan membela agama serta syariat Allah. وأن نتعامل مع مخلوقاته بالطريقة التي شرعها لنا هو سبحانه وتعالى. Dan hendaknya kita bermuamalah kepada sekalian makhluknya dengan metode yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. فنوالي أحبابه ونحب أولياءه. Sehingga kita berbuat menjalin hubungan yang terbaik dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. ونوالي المؤمنين وننصرهم في محبة لله رب العالمين. Dan kita senantiasa membela kaum mukminin sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka. ونتبرأ من موالاة أعداء الله ومن يحارب دينه ومن يضاد شريعة محمد سيد المرسلين. Dan kita berlepas diri dari segala musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap yang berusaha untuk memadamkan agama Allah. ونحن مع براءتنا منهم نعاملهم بالقسط والعدل والإنصاف لا نحيف ولا نظلم. Sekalipun kami berlepas diri dari mereka musuh-musuh Allah yang berusaha memadamkan agama Allah, tetapi kami bersikap kepada mereka dengan adil, dengan bijaksana sebagaimana yang diajarkan oleh agama. لأننا هبطنا إلى الأرض لوظيفة عظيمة وهي الخلافة عن الله فيها. Karena kita turun ke muka bumi ini dengan tugas yang maha agung, yaitu sebagai khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا يصح أن يكون العبد متحققا بوصف الخليفة عن الله إلا إذا تعامل مع الكائنات كما شرع الله وكما يحب الله. Dan tidak layak seorang hamba menjadi khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan ketika dia bersikap kepada sekalian makhluk Allah sebagaimana metode yang ditegaskan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا فعل ما خالف الشرع فقد خلع عن رأسه تاج الخلافة العظمى عن الله تعالى. Apabila dia telah melanggar apa yang telah digariskan oleh syariah, maka sungguh dia telah melepas mahkota khilafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan di atas kepalanya. وقد جاء في الحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخلع عنه هذا التاج لا يدري يعود إليه أم لا. Sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pencuri tidak mencuri ketika iman masih ada di dalam hatinya. Pelaku perzinaan pun tidak melakukan perzinaan tatkala iman masih ada di dalam hatinya. Artinya mahkota tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia melanggar syariat Allah, dan kita tidak tahu apakah mahkota itu dikembalikan lagi atau tidak. أن يذهب عنه سر من أسرار الإيمان الباطني
الروحي والعطاء من الله الخاص، وإن كان بقي معه صورة الإسلام واسم الشهادة وهو يحسب بها من عموم المؤمنين، لكن ينزع عنه سر من الإيمان الباطني القلبي المخصوص. Artinya adalah pelaku pelanggaran atas syariat Allah dicabut dari dalam hatinya rahasia Allah, rahasia iman, cahaya iman yang di dalam hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun fisik iman masih ada dalam dirinya, tetapi rahasia dan cahaya iman telah dicabut oleh Allah taala dari dalam hatinya. ولما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه. Tatkala Allah Ta'ala mengatakan sebagaimana di dalam Al-Quran bahwasanya aku menjadikan di muka bumi khalifah, maka malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau menjadikan di muka bumi kaum yang melakukan fasad, kehancuran di muka bumi dan menumpahkan darah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan malaikat mengatakan, dan kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu dan bertahmid. وكلام الملائكة هذا تضمن صفات من يستحق تاج الخلافة وصفات من لا يستحق أن يلبس تاج الخلافة. Ucapan malaikat ini menjelaskan tentang sifat orang-orang yang layak menjadi khalifah dan sifat orang-orang yang tidak pantas memikul khilafah dari Allah Ta'ala. فالمفسد لا يمكن أن يكون خليفة الله. Pelaku fasad dan kerusakan di muka bumi tidak pantas dan tidak layak untuk memikul khilafah dari Allah. والمعتدي الظالم وذكروا نموذج من ذلك بسفك الدماء هذا لا يمكن أن يكون خليفة عن الله. Pelaku kejahatan dan kezaliman yang di sini disebutkan salah satu bagian dari kezaliman adalah menumpahkan darah, juga tidak layak memikul khilafah dari Allah. الملائكة عرضوا أنفسهم لكي يكونوا هم الخلفاء عن الله في الأرض. Malaikat menyodorkan diri mereka untuk menjadi khalifah dari Allah Ta'ala. قالوا ونحن نسبح بحمدك. Dan mereka mengatakan, kami bertasbih dan bertahmid kepadamu. ونقدس لك. Dan kami mensucikan engkau. يعني عندنا جوارح مشغولة بالطاعة وقلوب معمورة بالمشاهدة. Artinya kami, para malaikat, memiliki anggota badan yang senantiasa taat dan hati yang tersambung kepadamu. أجسامهم نورانية. Jasad mereka adalah jasad cahaya وهي مشغولة بالطاعة. dan sibuk dengan ketaatan. لا يفترون ولا يسأمون. Mereka tidak jenuh dan tidak lelah. وأرواحهم وبواطنهم حاضرة مع الله لا تغفل ولا تنسى. Dan sanubari mereka senantiasa bersama Allah, tidak luput dan tidak lalai. قالوا له نحن نسبح بحمدك ونقدس. Dan mereka mengatakan, kami bertasbih dan bertahmid serta mensucikan engkau. فيه إشارة إلى عبادة الأبدان وعبادة القلوب. Di dalam ayat ini terdapat isyarat tentang ibadah yang dilakukan oleh fisik badan dan juga ibadah yang dilakukan oleh hati. مع أن هؤلاء لا يعصون. Padahal mereka, para malaikat, tidak melakukan kemaksiatan. ولا ينسون. Mereka tidak lupa. ولا يغفلون. Mereka tidak lalai. ولا يفترون. Dan mereka tidak jenuh. ولا ينامون. Mereka tidak tidur. ولا يتعبون. Tidak lelah. لكن الله تعالى لم يرضى عرضهم. Tetapi Allah tidak menerima apa yang mereka sodorkan itu. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. Maka Allah mengatakan, aku lebih mengetahui dari kalian apa yang tidak kalian ketahui. أخلق خلقا آخر هو أليق بوصف الخلافة من هذا الوصف الذي أنتم عليه. Aku akan ciptakan makhluk yang lebih baik daripada yang kalian sebutkan itu sifat-sifatnya. خلق آدم. Allah ciptakan Nabi Adam. ونفخ فيه الروح. Allah tiupkan kepadanya ruh. وقال للملائكة Allah katakan kepada para فإذا malaikat, سويته tatkala aku menciptakannya ونفخت فيه من روحي dan aku tiupkan kepadanya sebagian dari ruhku, فقعوا له ساجدين. maka tersungkurlah kalian untuk sujud kepada Adam. سجد الملائكة لآدم. Dan mereka semua sujud untuk Adam, لا لجسم آدم bukan untuk tubuh Adam ولا لشكل آدم ataupun bentuk Adam, لكن للسر الذي أودعه الله في آدم. tetapi demi rahasia dan cahaya yang Allah titipkan pada sosok Adam, الذي أشار إليه بقوله ونفخت فيه من روحي. yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut,
aku tiupkan kepada Adam bagian daripada ruhku. فكان آدم من حيث الزمان أول خليفة على وجه الأرض من بني الإنسان. Dari segi masa, Adam adalah khalifah pertama dari golongan manusia. خرج إلى الأرض وأعلمه الله أنه سينقسم من بعده الخلق إلى طريقين. Ketika turun ke muka bumi, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Adam bahwasanya makhluk atau manusia akan dibagi menjadi dua aliran atau dua golongan. قال اهبطا منها جميعا. Maka Allah Ta'ala mengatakan, turunlah kalian semuanya. فإما يأتينكم مني هدى. Dan ketika datang dariku petunjuk dan hidayah. فمن اتبع هداي. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, فلا يضل maka tidak akan sesat ولا يشقى. ولا يشقى. dan tidak akan sial. ومن أعرض عن ذكري. Dan siapa-siapa yang berpaling إن dariku, له معيشة ضنكا. maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. كيف جاء الهدى من الله؟ Bagaimana datang hidayat dari Allah? هل بالتعليم من الله مباشرة؟ Apakah dengan pengajaran langsung dari Allah? مع أن الله يقدر أن يهدي الناس بدون رسول Kendati Allah mampu melakukan itu tanpa mengutus utusan, وبدون وحي tanpa wahyu. يفطرهم على الطاعة. Allah bisa menciptakan mereka langsung dengan الله قادر ketaatan. على ذلك لو أراد. Allah mampu kalau Allah menghendaki. لكنه اختار لأنوار الخلافة وأسرارها رجالا يحملونها وذواتا من الذكور والإناث تحملها تتحقق بها فتبث هذه الأنوار إلى من وراءها من البرية. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk khilafah dari Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang membawa cahaya ini untuk disampaikan kepada umat manusia. ومن ظهر آدم أخرج النوعين. Dan dari hal ini dikeluarkan dua kelompok. ابنه شيث والمؤمنون من إخوانه أهل فريق اليمين. Dari sosok Adam dikeluarkan dua kelompok. Yang pertama putranya Syith dan saudara-saudaranya yang dari kelompok jalur kanan, orang-orang mulia. وقابيل الذي قتل أخاه ومن كفر في فريق الشمال. Dan Allah juga menyebutkan tentang Habil daripada saudaranya, anak Adam dan kelompoknya sebagai orang-orang yang di jalan yang sesat. وتفرق البشرية من يومها. Dan saat itu terpecahlah manusia menjadi dua kelompok. إلى يومكم هذا. Sampai saat ini. والبني آدم على هذين الطريقين. Dan anak Adam semuanya di antara salah satu dari kedua jalan. إنا هديناه النجدين. Kami memberikan petunjuk dua jalan. إما شاكرا وإما كفورا. Jalan syukur atau jalan kufur. فلنسلك مسلك أهل اليمين ولنتمسك بهذا المسلك. Hendaknya kita menempuh jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah, jalan yang diridhai, jalan yang kanan, dan kita berpegang teguh dengannya. ولنعلم أن من واجبنا في التحقق بهذه الخلافة أن نحسن السلوك في طريق أهل اليمين ثم نحسن المعاملة والبلاغ والأداء لكل العالمين بما فيهم أهل فريق الشمال. Dan tugas yang besar yang kita pikul adalah dengan menjalankan apa-apa yang Allah gariskan di jalan kelompok yang selamat ini, kelompok yang kanan ini, dan kemudian kita menyampaikan ajaran ini kepada manusia sekalian. وَنُبَيِّن لِلنَّاسِ شَرِيعَةَ رَبِّ النَّاسِ. Dan tugas kita adalah menjelaskan kepada manusia syariat Tuhan pencipta manusia. بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْحَالِ. Kita jelaskan syariat Allah dengan ucapan, dengan amal, وبالأحوال أسرار. dan dengan keadaan kita. ونعتقد أن وظيفتنا الكبرى التي لأجلها خلقنا أن نستقيم على الطاعة وأن ننقذ عباد الله كلهم من النار إلى الجنة. Dan kita harus yakin bahwasanya tugas utama kita adalah dengan menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan menyelamatkan manusia dari siksa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpaling. ثم الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Kemudian setelah itu Allah yang memberikan hidayat kepada yang dikehendaki oleh Allah. وقد حرص نبيكم محمد على القيام بهذه الوظيفة. Dan Nabi besar Muhammad SAW betul-betul peduli dan sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas dan amanat ini. في حق العبادة بينه وبين الله.
di dalam menjalankan penghambaan antara dirinya dengan Allah. جاهد وصبر حتى تورمت قدماه. Beliau bangun di malam hari sampai membengkak kedua kakinya. كلمته السيدة عائشة فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau lakukan ini? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang mengenal syukur kepada في Allah? حق بلاغ النور وإرادة هداية العباد كلف نفسه حتى كاد أن يقتلها ويفنيها فقال الله له لعلك باخع نفسك على آثاره. Di dalam menyampaikan agama ini kepada umat manusia, beliau memaksakan dirinya hingga beliau hampir mengorbankan jiwa dan raganya demi menyampaikan agama Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, mengapa engkau memaksakan dirimu wahai Muhammad? فبمسلك العبادة الذي يعتمد على الذي يظهر في مظهر عبادة الأبدان ومشاهدة القلوب للرحمن، ومسلك البلاغ وحسن البيان وإرادة الخير للبرية أجمع، تقوم معاني الخلافة عن الله في أرضه. Dengan kita menjalankan tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan tugas yang kedua menyampaikan agama Allah kepada alam semesta sekalian, berdirilah khilafah dari Allah taala. وهذه خلافة إذا تحقق بوصفها صاحبها لا يمكن أن يخلع ولا ينزع منها. Dan khilafah semacam ini apabila telah berdiri pada diri seorang hamba, maka jabatan khilafah ini tidak akan pernah dapat dilepas dan dicabut oleh seorang hamba, dari seorang hamba. ولا يمكن أن تقوم ضده مظاهرات ولا ثورات ولا انقلاب. Dan tidak akan bisa menghadapinya apapun itu di muka bumi, baik itu demonstrasi atau apapun, tidak akan pernah mampu menggulingkan khilafah semacam ini. أعجب من هذا Yang lebih mengagumkan dari ini, أنه لا يحزن إذا شاركه أحد في نفس الصفات وحمل الخلافة مثله. yang lebih mengagumkan adalah orang yang memikul khilafah yang semacam ini dari Allah Ta'ala, dia tidak akan merasa sedih ketika ada khalifah yang lain yang juga memikul khilafah dari Allah Ta'ala. بل يفرح إذا زاد Bahkan dia berbahagia dan gembira. ويستبشر بزيادة عددهم. Dan ketika bertambah jumlah para khalifah semacam ini, dia pun berbahagia lagi. إمارة وخلافة دائرتها واسعة. Khilafah yang luas, ما هي مثل إمارة الدنيا هذه حقيقة ما تقبل إلا واحد، ما يقعد اثنين فيها. bukan seperti kekuasaan yang ada di dunia yang cuma bisa diduduki oleh satu orang di dalam kursi itu. ضيقة Sempit, حقيرة ina, صغيرة kecil, ما تتسع. tidak muat. ولكن الخلافة النبوية لهذه عن الله تعالى واسعة، حتى قد كان يجتمع في الأمم السابقة في الزمان الواحد النبي والنبي الثاني معه، وقد يكون 3 أنبياء في وقت واحد. Sedangkan khilafah yang tadi diceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, kursinya luas. Dan terkadang di umat yang terdahulu, di satu masa dan di satu tempat terdapat bukan satu orang nabi, bahkan beberapa nabi yang saling mendukung satu sama lain. والمتحقق بأسرار هذه الخلافة والمتصف بصفاتها هو فيها على مراتب حسب ما وصل إليه منهم الأدنى ومنهم الأعلى وهكذا. Dan setiap orang yang menjalankan khilafah ini dengan sebaik-baiknya, mereka memiliki kedudukan yang beragam. Ada yang tinggi, ada yang di bawah. وكلما امتلأ قلبه بالمحبة لمن فوقه ومن تحته ومن معه في الرتبة وأراد الخير لهم، كلما كان أوفر حظا وقسما من هذه الخلافة. Dan setiap kali bertambah cinta di dalam hati kepada orang-orang yang di atasnya, atau yang di bawahnya, atau yang satu jabatan di dalam khilafah itu dengannya, maka bertambah pula martabatnya di sisi Allah di dalam khilafah في كلام ابن tersebut. عبد الله بن حسين بن طاهر يقول وكثر الداعين والأدلة والمرشدين لسلوك الملة واحفظهم وارفع وصنهم وأطل أعمارهم وادفع بهم كل مضل. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam ucapan dan di dalam doanya, beliau mengatakan, ya Rabb, perbanyaklah orang-orang yang menyerukan agama Allah, perkuatlah mereka, dan seterusnya. Beliau doakan orang-orang yang memikul amanah semacam ini. فمن كان يقوم بواجب من واجبات هذه الخلافة ثم يجد في نفسه تضايق أو اشمئزاز أو حسد ممن يحمل نفس صفاته فيها، فهو ليس خليفة عن الله بالحقيقة، لكن ربما هو يمثل نفسه ما يمثل ربه. Setiap orang di antara kita yang
sekilas di permukaan memakai pakaian khilafah atau atribut khilafah, tetapi di dalam hatinya terdapat kebencian, kedengkian atas setiap orang yang memakai pakaian yang sama. Ambil kabar, dia bukanlah seorang khalifah yang diridhai oleh Allah. Mungkin bisa jadi orang ini hanya membawa nama besarnya, bukan sebagai khalifah dari Allah. فرق آخر بينها وبين ما يتصوره الناس بمعنى الخلافة الحسية. Ada sesuatu yang membedakan khilafah yang difahami oleh banyak orang. أن الخليفة الحسي يريد أن يحكم الناس ليقيم نظام حياتهم. Penguasa yang ada saat ini berusaha untuk mengekang manusia untuk di dalam kehidupan mereka. والخليفة المعنوي لا يفكر في حكم الناس، يفكر في إنقاذ الناس ليخرجهم من دائرة غضب الله إلى دائرة رضوان الله. Berbeda dengan khalifah yang memikul amanat dari Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya yang paling besar di benaknya bukan untuk mengatur manusia, tapi bagaimana menyelamatkan manusia, mengevakuasi manusia dari siksa api neraka kepada keridhaan Allah. وهم كلهم dan mereka في semua نظره أهل مستهدفين بالنور الذي يحمله من يسمونه خليفة أو رئيس أو سلطان أو أمير إلى أدنى واحد فيهم، كلهم وظيفته معهم أن ينقذهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. Dan pemikul khilafah yang suci semacam ini melihat semua makhluk Allah, baik itu pemimpin maupun yang dipimpin, dari atas sampai bawah, mereka adalah objek di dalam dakwahnya atau di dalam penyelamatannya dari kegelapan untuk memindahkan mereka kepada cahaya yang terang benderang yang datang dari Allah. والخليفة المعنوي هذا لا يشترط لكمال خلافته أن ينازع صاحب الخلافة الحسية على خلافته. Dan pemikul khilafah semacam ini dia tidak harus menanduk khalifah yang lainnya yang memikul cahaya yang sama dengannya. بل يتركها له إن أقام حق الله فيها ولا يتدخل في شأنها. Dan orang yang semacam ini akan membiarkan setiap orang yang menjalankan tugas khilafah dari Allah dibiarkan selama dia menjalankan tugas ini dengan benar. كان يكتب النبي إلى الملوك. Nabi SAW menulis surat kepada para penguasa yang ada di muka bumi. ويقول لهم في بعض كتبه فإن عدلت وحكمت بالعدل أبقيناك على ملكك. Beliau tulis di dalam surat yang beliau tujukan kepada penguasa-penguasa yang ada di muka bumi, apabila kamu menjalankan tugasmu sebagai pemimpin dengan adil, maka kami biarkan kamu tetap memimpin di dalam rakyatmu, kepada rakyatmu. لأنه ما جاء لأجل يحكم الناس، جاء لأجل يخرجهم من النار إلى الجنة. Sebab Nabi datang bukan untuk menekan dan mengatur mereka, tidak, tetapi Nabi datang demi untuk menyelamatkan mereka. ولو كان جاء لأجل يحكم الناس من أول طريق بلا تعب ولا هجرة ولا جهاد، قد جاءوا القريش قالوا له لو أردت حكما جعلناك حاكما علينا، يبقى يشيل الحكم، خلص الموضوع، انتهت القصة. Kalau memang Nabi datang demi untuk meraih kekuasaan, memimpin dan menggiring manusia dengan aturan-aturan tersebut, maka dari sejak awal orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad kekuasaan dan kepemimpinan, tetapi semua itu ditolak oleh beliau. ولا يمكن يتصور أحد أنه عندما جاء سيدنا موسى وهارون إلى فرعون أن فرعون كان الخليفة وموسى وهارون كانوا Enggak mungkin akidah kita mempercayai ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun yang saat itu Fir'aun berkuasa, kita mau bilang bahwasanya Fir'aun khalifah sedangkan Musa bukan. Tidak. فرعون كان حاكم. Fir'aun hakim, artinya hanya sekedar penguasa yang berkuasa di negerinya. صاحب وظيفة. Yang memikul tugas dan pekerjaan sebagai pemimpin di negerinya. ممكن نسميه خليفة. Boleh kita namakan dia sebagai khalifah. لكنه خليفة للملك اللي قبله، يعني خليفة الفرعون اللي قبله. Boleh kita katakan dia sebagai khalifah, artinya khalifah di sini adalah yang melanjutkan kerajaan Fir'aun yang sebelumnya. لكن موسى خليفة عن الله. Tetapi Musa adalah khalifah penerus yang memikul amanat dari Allah Ta'ala. ولا يستوون. Dan mereka tidak sama. لما وقع سيدنا الحسن بن علي الصلح بينه وبين معاوية بن أبي سفيان. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali menandatangani perjanjian yang terjadi antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. قال له بعضهم لا يفقه، قال له يا مذل المؤمنين. Beberapa orang yang tidak memahami rahasia ini, mereka mengatakan, menghina Sayyidina Hasan dan mengatakan, wahai mudhillal mu'minin, wahai sosok yang merendahkan kaum mukminin. قالوا لا
Maka Al-Hasan menjawab, بل tidak. أنا معز المؤمنين. Tapi sebaliknya, aku yang membuat kaum mukminin menjadi mulia dan agung. حقنت دماء الأمة. Aku telah meredam Hamidhum. fitnah agar darah dari umat tidak ditumpahkan. وحميتهم من الفتنة. Aku melindungi mereka dari fitnah. أفأكون بهذا مذل المؤمنين؟ Apakah dengan ini aku menghinakan dan merendahkan kaum mukminin? ولو كان الحسن بن علي يعلم مما علمه جده أو علمه أبوه أنه بتنازله عن أن يكون الحاكم ستقصر عليه ذرة من درجات الخلافة عن الله والله ما تركها ولا تخلى عنها. Demi Allah, kalau memang di dalam pengetahuan Al-Hasan yang beliau dapati dari Rasulullah atau dari ayahnya, bahwasanya dengan beliau melepaskan kepemimpinan kepada Muawiyah, beliau menjadi hina atau berkurang setitik dari khilafah yang Allah berikan, muliakan dirinya dari Allah, sungguh dia tidak akan pernah melepaskan khilafah itu. جاء السلطان من آل الكثير إلى الإمام الحسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم. Datang seorang raja penguasa sultan dari keluarga Al-Kathiri kepada Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. قبل أن يجي عنده أخبر الحراس في القصر قال لهم في حرمة بتخرج بالليل لا أحد يعترضها ولا يكلمها خلوها تخرج. Sebelum sultan atau raja ini keluar di malam hari menuju kepada Sayyidina Al-Husain bin Abi Bakar, dia bilang kepada penjaga istananya, kalau nanti malam ada seorang wanita yang keluar di malam hari dari istana, biarkan dia jalan, jangan ada yang menghalangi dan menghadangnya. تنكر في لباس مرأة وخرج بالليل. Setelah memberikan pesan itu kepada pengawalnya, di malam hari sang raja, sang sultan ini memakai pakaian perempuan dan dia keluar di malam hari sehingga nggak dihadang oleh penjaga-penjaga istana. ذهب إلى عينات عن سيدنا الحسين. Ketika dia keluar, ini raja sendirian, dia datang ke Inat untuk menghadap kepada Sayyidina Husain bin Abi Bakar bin Salim. صلى معه الفجر. Beliau sholat subuh bersama Sayyidina Husain. بعد الصلاة جلس يتكلم معه. Setelah sholat subuh, ini raja berbicara dengan Al-Husain bin Abi Bakar. قال له يا حبيب ببركة التعلق بكم ومحبتكم والإيمان والطاعة عزفت نفسي عن الدنيا والحكم والإمارة. Beliau bilang, wahai Habib Husain, dengan berkat kecintaan saya kepadamu dan dengan berkat bimbinganmu, sungguh telah keluar dari hati saya kecintaan kepada kekuasaan, kepada kursi dan kepada dunia ini. وأنا الآن هذه السلطنة ما عاد أريدها وأريد تحملها أنت تكون سلطان في البلاد وإلا تشوف حد من طلابك أو من أولادك نخليه سلطان وأنا بأخذ منها مع الطويل. Dan sekarang saya datang kepadamu, wahai Habib Husain, saya sebagai pemimpin, saya menyerahkan kekuasaan saya ini kepada engkau, agar engkau memimpin negeri ini, atau kalau engkau tidak mau, berikan kepemimpinan ini kepada siapapun dari muridmu yang kamu lihat layak. قالوا يا سلطان. Maka Al-Husain bilang, wahai Sultan, شوف السلطنة هذه kekuasaan yang kamu miliki ini, لو كانت تصلح للحيوانات kalau memang layak untuk disandang, dipikul oleh binatang, ما أرضاها للدابة حقي هذا. saya nggak rela binatang saya ini, keledai saya, memikul kekuasaan yang kamu punya itu. اللي هو خليفة عن الله. Inilah khalifah yang menjadi khalifah dari Allah. حد يرضى يكون خليفة عن السلطان فلان بن فلان. Khalifah dari Allah nggak bakal rela untuk menjadi raja dan penguasa dunia. هذا يحمل راية الخلافة عن الله للكون كله. Sebab khalifah anillah, dia ini memegang panji yang datang langsung dari Allah. Dia adalah khalifah untuk alam semesta semuanya. لكن أنت ما دام الله قذف في هذا في قلبك وترقيت إلى هذا المقام، شوف من الصالحين من أولاد عمومتك أو من إخوانك من ترى فيه الخير والأمانة، لأن هذه أمانة ومسؤولية عليك، ضعها عند من تعتقد أنه أفضل وأجمل، وبهذا إن شاء الله تقوم بالواجب وتقوم بحقك عند الله. Akhirnya Al-Husain bilang kepada Sultan Al-Kathiri ini, kalau kamu memang ingin meninggalkan kekuasaan, coba kamu lihat dari sepupu-sepupu kamu, dari keluargamu Al-Kathiri, di antara mereka yang saleh, yang layak, kamu serahkan kepadanya. قالوا بغيت معك وبجلس في خدمتك، قالوا لا بأس، لكن نوعدك انه لوفاتك ان شاء الله بتكون اما عندنا هنا في عينات او في المدينه المنوره، يكون قبرك اما عندنا في عينات او تكون في المدينه. Kemudian setelah itu Al-Kathiri ini bilang kepada Al-Husain, saya ingin bersamamu menjadi khadim yang khidmat kepadamu. Maka Al-Husain bilang, insya Allah kamu boleh untuk tinggal di sini khidmat kepadaku, dan insya Allah kamu akan wafat kalau enggak di Ainat bersama kami, kalau tidak di Madinah Al-Munawwarah. الآن قبره في داخل السور بجانب قبة الشيخ أبو بكر بن سالم، في سورة سيدنا علي بن الشيخ موجود قبر السلطان الكثير. Dan subhanallah, takdir dari Allah, kubur
Sultan Al-Kathiri ini yang telah melepaskan kekuasaannya bersama keluarga Syekh Abu Bakar di dalam pagar dari pembesar-pembesar anak cucu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikubur di ini. يوم القيامة إذا حشر الله الشيخ أبو بكر وأولاده وحشر هذا السلطان بمحبته معهم، لو حد جاي يقول له بنشلك مع زمرة آبائك السلاطين بيقول لا لا خلونا مع الملوك هؤلاء العظام الكبار. Kelak di hari kiamat ketika Allah bangkitkan dia ya bersama Sayyidina Syekh Abu Bakar dan para aulia. Kalau ditawarkan, maukah kamu dibangkitkan bersama leluhurmu, para raja dan penguasa? Dia nggak bakal mau. Dia akan memilih untuk dibangkitkan bersama Syekh Abu Bakar. ملوك Sebab mereka para aulia, mereka adalah raja yang يقول sesungguhnya. الله عنهم Allah berbicara tentang mereka. وإذا رأيت Apabila kamu melihat ثم يعني هناك di sana di negeri akhirat, رأيت نعيما وملكا كبيرا. engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. شوف الله تعالى سماه ملكا كبيرا. Allah menamakan kerajaan di akhirat kerajaan yang besar. تفهم الآن معنى قول الشيخ أبو بكر بن سالم ينشدونه في الحضرة: نحن الملوك حقيقة لا غيرنا والله لا ملك سوانا يوجد ما للملوك ولاية إلا اسمها وبذلك افتخروا به قد عربدوا. Ketika kita mendengar apa yang barusan disampaikan, kita akan memahami apa yang selama ini dinyatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau katakan, nahnul muluk, kami adalah raja-raja yang sesungguhnya, bukan selain kami. Raja yang sesungguhnya adalah kami, para aulia, para salihin. Raja-raja yang ada, penguasa yang ada di muka bumi, mereka nggak punya apapun kecuali namanya saja, padahal mereka telah membuat kerusakan yang sangat besar. يقول في شانه الحبيب حامد السري فيما أعطى الله الشيخ أبو بكر من هذه الوجاهة، يقول وله جاه واسع في القيامة بيجيب المرافع واللواء منصوب خفاق. Al-Habib Hamid As-Sari berbicara tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasanya Syekh Abu Bakar punya pengaruh yang sangat besar, dan di hari kiamat nanti beliau akan memiliki bendera-bendera kepemimpinan yang begitu agung. وإذا كان يوم القيامة بيعرفون الناس بعدين من الملوك حقيقة. Nanti di hari kiamat manusia semua akan mengetahui siapa raja yang sesungguhnya ومن هم الخلفاء عن الله في أرضه. dan siapa mereka khalifah dari Allah yang ada di muka bumi. هذه دولة الباطن. Ini adalah kerajaan yang batin, ما تتزاحم مع دول الظاهر في شيء من شؤونها. yang dilupakan dan tidak diperebutkan oleh mereka ahli dunia. بل تصلح دولة الظاهر ومن فيها. Bahkan kerajaan batin ini dapat memperbaiki kerajaan yang zahir. وتصل أنوارها إلى من في ظلمة دولة الظاهر إذا استطاعوا أن يوصلوها إليه بأي طريقة. Dan kerajaan yang batin ini cahayanya akan sampai kepada kerajaan dunia ini. وسلطان الدين الذي يحمل الخلافة عن الله بإرادة من الله أعز وأشرف ممن على وجه الأرض ممن هو دونه في القرب من الله ولو كان بين الناس فقيرا أو حقيرا أو لا يملك شيء. Mereka orang-orang penguasa yang menjadi khalifatullah di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia di mata manusia sebagai orang yang miskin, yang hina, yang rendah. وقد سمعتم التذكير في كلام الحبيب محمد العيدروس قبل المغرب في كلام الأحباب بأخبار هؤلاء الأولياء والعلماء والصالحين خلفاء الله في أرضه، وقد عرفتم الخلفاء الكبار العظام الرجال فتمسكوا بدربهم وعضوا عليه بالنماذج ولا تتلفتوا يمنى ويسرى فلا يوجد عند غيرهم أفضل مما عندهم. Kita mendengar barusan apa yang disampaikan oleh para ulama kita dari Habib Muhammad Al-Aidrus di sore hari dan dari yang lain-lainnya tentang kisah para aulia, para salihin. Mereka adalah khulafa yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar kemuliaan mereka, karena itu berpegang teguhlah dengan jalan mereka, dengan metode mereka. Jangan kita menoleh kanan dan kiri lagi. ولنوجه همنا وأوسرنا وأولادنا ومن حوالينا أن نقيم دولة محمد بن عبد الله في باطن الأمة وحقيقتها. Dan hendaknya kita berusaha untuk mendirikan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. ونحمل صفات الجندية مع رسول الله. Dan kita memikul sifat sebagai tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رتبة بعد رتبة. Martabat di atas martabat yang كما lain. يترقى الجندي في دولة الدنيا في المراتب.
Kita melihat seorang tentara itu dia naik dari martabat ke martabat yang berikutnya. Demikian tentara Muhammad di dalam sifat yang mulia. وصفات الجنود في هذه الدولة Dan sifat tentaranya Muhammad di dalam kerajaan yang agung ini العلم ilmu, والعمل amal, والإخلاص keikhlasan, والخوف rasa takut kepada Wal-wara'. Allah, dan sikap kehati-hatian. فمن اتصف بهذا فقد تجند في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حزب الله. Barang siapa yang memiliki sifat mulia ini yang tadi 5 disebutkan, maka sungguh dia telah menjadi tentara Allah, tentara Rasulullah sallallahu alaihi ثم wasallam. كلما زاد تحققه كلما زاد ترقيه. Dan ketika bertambah sifat mulia ini, maka bertambah juga martabatnya di sisi Allah. أما حكومات الدنيا وما فيها فكل من كتب الله له أن يحكم وأن يملك فترة سيملك ما كتب الله لو ينتهي وقته. Raja-raja penguasa yang ada di dunia, kalau memang Allah tentukan dia berkuasa sementara waktu, habis itu dia akan tinggalkan kekuasaannya. ولو دامت لأحد ما وصلت للموجودين. Sekalipun berlangsung lama bakal seseorang, tapi tidak akan selama-lamanya. وسيأتي يوم Bakal datang suatu hari, من طال عمره سيحضره. dan di antara kita yang panjang umur, dia akan menyaksikan. لا يبقى بيت في الدنيا إلا وفيه مسلم مؤمن بالله. Tidak ada rumah di muka bumi melainkan di situ pasti ada seorang muslim yang beriman kepada Allah. بغض النظر عن الحكومات وأحوالها. Terlepas siapapun penguasanya saat itu. المهم أن تقام دولة الدين الباطنة. Sebab inilah agama atau daulah kerajaan batin yang dibawa oleh Nabi Muhammad. وبعدين سيأتي سيدنا عيسى Bakal datang Nabi Isa nanti, وسيحكم الأرض dan dia akan berkuasa di muka bumi بشريعة رسول الله. dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تجتمع بعدين الخلافة الظاهرة والباطنة. Sehingga bersatu padu khilafah zahir dan khilafah batin. لكن هذا الاجتماع وإن كان سيتحقق ما يطول كثير. Tetapi khilafah zahir dan batin ini walaupun nanti kelak di masa Isa akan terjadi, tetapi nggak lama. سنوات معدودة ثم يختار الله سيدنا عيسى ويتوفى إنك ميت وإنهم ميتون. Beberapa tahun Nabi Isa memegang khilafah sebagai pemimpin penguasa yang zahir dan khilafah al-batin. Kemudian setelah itu Nabi Isa akan wafat dan meninggal dunia. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti fana. Yang bagi hanyalah Allah Ta'ala. الأرض هذه Muka bumi ini, مهيئة أكثر لأهل الشر ما هي لأهل الخير. muka bumi ini disiapkan lebih banyak untuk mereka orang-orang ahli syar. وهم يختمونها لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله كلهم كفار يبقون في الأرض. Dan muka bumi ini akan ditutup pada hari kiamat dengan keberadaan mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang berpaling dari Allah. عكسها الآخرة Berbeda dengan akhirat, مهيئة لأهل الخير disiapkan untuk orang-orang yang memegang غير مهيئة لأهل kebaikan, الشر. tidak disiapkan untuk mereka orang-orang ahli syar. لما كلم سيدنا عمر النبي على الحسير حلم في ظهره ومالك وكسرى وقيصر معهم الملك والمال قالوا أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. Ketika Sayyidina Umar melihat Nabi besar Muhammad SAW tatkala berbaring di tanah atau di atas tikar membekas di tubuh Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, engkau seperti ini. Maka Nabi bilang, wahai Umar, tidakkah kamu puas dan ridha ketika untuk mereka dunia dan kemuliaan untuk kita di negeri akhirat? وأهل الخلافة الباطنة بأرواحهم وقلوبهم يعرفون بعضهم البعض وفضل بعضهم البعض. Dan mereka orang-orang yang memikul khilafah al-batinah ini, mereka mengenal satu sama lain. في 1430 يمكن في الجبل في منشك قال العلماء للوالد قالوا له نحن نرى أن طوائف المسلمين كل الطائفة لهم مرجعية يرجعون له هكذا وشخص يجعلونه مرجع ونحن في إندونيسيا نريد نجعل مرجعيتنا إليك وتكون أنت المرجعية لأهل العلم وأهل السنة في إندونيسيا. Tahun 1400 sangat kamu? 30 1430 negeri. أي قريبة لما كنا في ملتقى العلماء في Di saat di multaqa ulama di beberapa waktu yang lalu, para ulama bilang, ya Habib, setiap kelompok pasti ada pemimpinnya, ada simbolnya. Maukah kami jadikan sebagai pemimpin dan simbol bagi kami? قال لهم الوالد لا لا Ayah kami Habib Umar bilang, enggak, saya enggak mau. الأمر ما هو هكذا. Bukan begini caranya. الدولة معنوية ما هي حسية. Kepemimpinan ma'nawiyah, bukan fisik semacam ini. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أنه يوجد وارث عن رسول الله كامل في كل زمان موجود. Kami ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya terdapat pewaris Rasulullah di setiap masa dan di setiap وهو tempat. الذي نصطلح عليه بتسميته الغوث القطب. Itulah yang kami sebut dengan sebutan al-ghath atau al-qutub. وهذا الغوث يمد أهل الحق ويعينهم ويدعو لهم ويتوجه وينظر في شانهم يعرفوه ولم يعرفوه. Dan
seorang Qutb, seorang Ghaus, inilah yang memberikan pertolongan, yang membimbing umat manusia, mereka sadar atau tidak sadar. فعلينا نحن نقيم العمل Tugas kita adalah menjalankan kewajiban kita. ونخدم هذه الدولة بحسن العمل والتطبيق وخدمة الشريعة وحسن البلاغ. Dan kita khidmah kepada daulah batiniyah ini dengan beramal yang terbaik, berkhidmah yang terbaik, dan menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. والمعونة والنظر من القطب الغوث الخوارث تأتي وحاصلة عرفنا ولا بنعرف. Dan nazar, perhatian dari Al-Qutb, Al-Ghawth pasti akan datang. وقال لهم أنه لا يمكن أن يأتي وقت تجتمع فيه الأمرين لواحد حتى يأتي سيدنا المهدي ثم سيدنا عيسى. Dan tidak akan berkumpul kedua hal ini, kekuasaan zahir dan batin, melainkan nanti ketika datang Imam Mahdi dan Nabi Isa فإذا قد alaihissalam. عرفنا دولتنا ومنهجنا وطريقتنا ورجالنا وملوكنا فلا نلتفت للسواء ونقوم في الحياة بمقتضى واجب الحياة بما يلزم ولا نجعل لنا شغل إلا كيف نتجند مع الله ورسوله تحت راية النبي وخلفاء النبي. Ketika kita memahami ini semua, maka sudah sepatutnya kita tidak mengejar-ngejar kekuasaan yang zahir semacam itu. Kita fokus untuk menjalankan kewajiban kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi tentara Allah, tentara Rasulullah dengan sifat-sifat yang mulia ini. ونترك أهل الدنيا وما هم عليه وما يشتغلون به فإن هذا أمر لا يعنينا إلا إذا ترتب على مشاركتنا في شيء منه نفع وخير ودفع عذاب وضر عن الناس فنشارك بنية النفع والخير لا بنية أن نكون مجندين مسخرين متابعين خاضعين خادمين لشيء من دول الدنيا الفانية وقد تجندنا مع الله ورسوله. Ketika kita memahami ini, maka sudah tidak ada artinya lagi kita meributkan, memperebutkan apa yang diperebutkan oleh orang-orang dari kekuasaan zahir yang ada ini. Kita fokus, ini bukan urusan kita, kita fokus dengan tugas kita di dalam menjalankan tugas kita kepada Allah sebagai tentara Allah dengan sifat-sifat yang mulia ini, dan kita tidak campur dengan mereka kecuali di dalam perkara yang memang pasti akan membawa manfaat bagi umat. لما جاء الرئيس إلى دار المصطفى رئيس اليمن فترة من فترات وزار دار المصطفى قام الحبيب مشهور واضح عبد الرحمن يرحب بالرئيس غلط في اسمه ما يعرف اسم الرئيس. Ada hal yang menarik ketika Presiden Yaman yang beberapa waktu lalu datang ke Darul Mustafa. Saat itu disambut oleh ayah daripada Al-Habib Abdurrahman, yaitu guru kami Al-Habib Ali Masyhur. Saat Presiden Yaman datang, Habib Masyhur pun nggak tahu nama si presiden ini, sehingga menyebutnya itu berkali-kali dengan salah. هو مشغول بالخليفة الظاهر هو مشغول بالخليفة الباطن والأمر الدعوة والنبوة والرسالة والعلم. Sebab si presiden ini sibuk dengan kekuasaan zahir, sedangkan Habib Masyhur sibuk dengan khilafah ilmu yang datang dari Allah, khilafah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. يخبرنا بعض من كان مع الرئيس لما خرجوا في السيارة بالباص حقه يقولوا شوف هذا ما يعرف حتى اسمه. Beberapa pengawal presiden saat itu bilang kepada saya saat keluar dari Darul Mustafa, beberapa pengawal bilang sama presiden, ini Habib Masyhur nggak tahu nama kamu loh. قالوا هذا عالم متعلق بالعلم وبربه ما هو مثل بعض العلماء اللي يطلبون الدنيا ويدورون الفلوس. Maka saat itu dikira presiden bakal marah dengan omongan yang omongan stafnya itu. Ternyata presiden bilang, ini adalah orang alim, kata presiden. Dia sibuk dengan ilmunya, sibuk dengan tugasnya, dia nggak sibuk dengan dunia dan memperebutkan jabatan seperti yang lainnya. ولأجل تحمى هذه المعاني أكثر في أتباع هذا المنهج والطريقة قام سيدنا الفقيه المقدم بمظهر كسر السيف وكسره حتى يعرض الأتباع والولاة بعد ذلك عن منازعة الناس على شؤون الدنيا وإقبالهم على الدولة الباطنة. Dan demi untuk menghapuskan tuduhan-tuduhan miring ini, bahwasanya kita ini mengejar kekuasaan dan kepemimpinan, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mematahkan pedangnya sehingga disaksikan oleh semua umat manusia bahwasanya kami berpaling dari ini semua. والخليفة الحسي الظاهر هذا إيش بيفعل؟ Dan penguasa yang zahirin apa yang bakal dia lakukan? شيء بيفعل غير المكتوب. Dia akan melakukan hanyalah apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. ولا شيء. Tidak ada lagi yang lain. يخدم القضاء والقدر بس. Yang dia lakukan hanya menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam qada dan لو qadarnya. كان كافر ملحد مشرك ما يقدر يصلح شيء إلا ما أراده الله يخدم القضاء والقدر. Sekalipun penguasa itu kafir yang jahat, dia nggak bisa melakukan apapun di muka bumi ini melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. لكن الخليفة الباطني هذا
Akan tetapi khalifah al-batini ini yang menjadi khalifah dari Allah, لو توجه إلى الله في أمر بقوة kalau dia memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh في شأن قضاء غير مبرم di dalam urusan qada yang bisa diubah, ممكن لأجله يبدل الله القضاء والقدر يمحو الله ما يشاء ويثبت ما عنده الكتاب. demi sosok mulia itu Allah akan merubah qada yang bisa diubah sebagaimana di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Ta'ala. ويقول النبي في شأنه لو أقسم على الله لا أبره. Tentang hal ini Nabi berbicara bahwasanya di muka bumi ada sosok manusia yang kalau bersumpah atas nama Allah maka akan diwujudkan sumpahnya oleh Allah Ta'ala. فمن هو الخليفة؟ Siapa sebenarnya penguasa yang sesungguhnya? قال سيدنا السقاف كتب للسلطان في أيامه Sayyidina Sagaf menulis surat kepada raja yang berkuasa di masanya. يقول له في فلان بن فلان له مظلمة وتبون تشفع في أمره تقضون في أمره تعملون حاجته. Sayyidina Sagaf nulis surat kepada raja yang berkuasa, minta kepada penguasa agar memaafkan kesalahan salah seorang dari rakyat yang rakyat jelata. السلطان قال قولوا الإمام السقاف وعبد الرحمن السقاف أنت شفاعتك ووجاهتك من جبل حيد قاسم من كحلان وشرق إلى هود هذاك تمشي لكن من هذه الجهة الغربية هذا ما لك دخل فيه. Maka si raja ini merespon suratnya Imam Abdurrahman As-Sagaf. Beliau bilang, sampaikan kepada Abdurrahman As-Sagaf itu, pengaruh kamu itu nggak berlaku di sini. Kamu punya pengaruh cuman di sekitar wilayah kamu saja, tapi kepada saya nggak ada ngaruhnya. Saya nggak perlu menjalankan perintah yang kamu tuangkan dalam surat kamu itu. مسكين هذا السلطان ما يعرف إلا الحكم الظاهر، حدود مكان زمان موضوع، ما يعرف خلافة عن الله، هو يعرف خلافة عن البشر بس. Raja ini kesian, dia nggak ngerti, melainkan hanya kekuasaan yang zahir itu saja. لما كلموا سيدنا السقاف Ketika perkara ini, responnya raja ini disampaikan kepada Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sagaf, استنكر هذا الكلام. maka Imam Abdurrahman As-Sagaf heran. كيف شان الوجاهة عند الله يقيد بمكان وزمان ومحل؟ ما يمكن. Heran dan mengatakan bagaimana khilafah yang dari Allah ingin disempitkan oleh penguasa kecil ini, katanya Abdurrahman As-Sagaf. وتحدث عن بعض ما أعطاه الله. Dan Abdurrahman As-Sagaf saat itu berbicara tentang anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. قال أنا عبد الرحمن بن محمد شفاعتي مش من كحلان وشرق، شفاعتي من قاف إلى قاف، من أقصاها إلى أقصاها. Maka Abdurrahman As-Sagaf saat itu bilang, saya adalah Abdurrahman As-Sagaf, pengaruh saya dari ujung Gaf sampai ujung Gaf yang lainnya. لو أقسم على الله لا بر. Dan ketika bersumpah akan dipenuhi sumpahnya oleh Allah Ta'ala. هذا السلطان إذا ما فيه خير للناس الله يقصر عمره ويروح يجي واحد خير منه أحسن. Terus Abdurrahman As-Sagaf bilang, ini sultan gak bawa kebaikan bakal umat, semoga Allah memendekkan umurnya. مباشرة بعد هذا جاءته الرحمة. Subhanallah, terucap begitu saja oleh Abdurrahman As-Sagaf, tiba-tiba terlintas di hatinya kasih sayang. قال حاولنا نتشفع ان السلطان ربي يطول عمره معاد يموت، سبقت الدعوة وقبلت الدعوة الأولى. Akhirnya Abdurrahman As-Sagaf bilang, ya Allah, coba ini ucapan nggak terucap oleh saya berharap dia masih panjang umurnya. أيام ومات السلطان. Nggak tapi udah keluar ini doa dari lidahnya Abdurrahman As-Sagaf, maka nggak berlalu berhari melainkan raja ini meninggal dunia. لأن الله الذي بيده الملك Karena sesungguhnya Allah Ta'ala penguasa yang sesungguhnya قبل دعوة هذا menerima doanya Imam Abdurrahman As-Sagaf وأهلك هذا. dan membinasakan raja kecil itu. فمن السلطان؟ Siapa raja yang sesungguhnya? اللي هو له علاقة قوية مع الملك هو السلطان. Yang mempunyai hubungan erat dengan raja di raja, dialah sultan. واللي ما معه علاقة مع ملك الملوك هذا مخلوق ضعيف عاجز ما يملك حتى عينه وأذنه وسمعه وبصره، بيتحكم بيقول نفسه ملك على الناس، هذا موظف عند الدولة تستخدمه ما يمكن يكون سلطان. Dan yang tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bukan raja, dia hanya pekerja, pegawai yang bekerja di suatu negara, nggak lebih dari itu. فلنوجه همتنا لأن نكون من أهل هذه الخلافة وأهل الملك الكبير. Dan karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai khalifah dari Allah yang نسأله تعالى كما حضرنا في هذه المحاضر أن يحضرنا في محاضر هؤلاء الأنبياء والأولياء يوم القيامة ونشهد ملكهم العظيم. Sebagaimana Allah Ta'ala menghadirkan kita di tempat ini,
Mudah-mudahan Allah menghadirkan kita di hari kiamat, di negeri akhirat, kita menyaksikan para anbiya, para aulia, mereka adalah penguasa-penguasa yang sesungguhnya. ويوم القيامة عندما تظهر السلطنة الكبرى والملك الكبير للنبي محمد في الشفاعة الكبرى يشفع في خلق الله نكون قريبا منه في ذلك المحضر يا رب العالمين. Tatkala Allah memperlihatkan kerajaan terbesar milik Nabi Muhammad SAW di hari kiamat dengan syafaat yang agungnya, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. وإذا مر سيد الأنبياء وإمام الأصفياء على الصراط أسرع من لمح البصر ومعه خواص المؤمنين معهم اجعلنا يا رب العالمين. Dan tatkala baginda Nabi Muhammad SAW melewati jembatan di hari kiamat bersama kaum mukminin yang mulia, ya Rabb jadikan kami bersama beliau. وإذا جاء إلى الجنة وحرك حلقها وناداه رضوان من بالباب يقول له محمد اجعلنا قريبا منه نسمع هذا الخطاب يا الله. Dan tatkala baginda Nabi Muhammad SAW sampai di depan pintu surga dan mengetuk pintu surga, saat itu malaikat Ridwan mengatakan, siapa yang mengetuk pintu surga? Maka Nabi menjawab, Muhammad yang mengetuk. Ya Rabb, jadikan kami sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah saat itu. فيقول رضوان للنبي صلى الله عليه وسلم بك أمرت لا أفتحها لأحد قبلك. Saat itu malaikat penjaga surga yaitu Ridwan mengatakan, wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga melainkan hanya untuk engkau. قال رسول الله Maka Rasul SAW bersabda, فأدخلها maka aku masuk, ويدخلها معي فقراء المؤمنين. maka ikut masuk bersamaku fugara kaum mukminin. اكتبنا يا رب فيه. Ya Rabb, jadikan kami, اجعلنا يا رب منه. jadikan kami sebagai orang-orang ادخلنا tersebut. معه الجنة. Masukkan kami bersamanya ke dalam فإنه surga. أول من يدخلها. Karena beliau adalah orang yang pertama yang memasukinya. واجعلنا من جنود هذه المملكة العظيمة Dan jadikan kami tentara-tentara dari kerajaan yang agung ini, والخلافة الكريمة khilafah yang mulia ini, والرسالة الفخيمة. dan risalah yang mulia ini. اجعلنا أنصارك وأنصار نبيك. Dan jadikan kami sebagai pembela-pembelamu dan pembela nabimu. اجعلنا في الدنيا عاملين على خدمتك وخدمته. Dan jadikan kami sebagai pelayan-pelayanmu di dunia dan pelayan daripada nabimu. وفي الآخرة في قربك تحت رايته ومظلته. Dan jadikan kami di akhirat sebagai orang-orang yang dekat kepadamu dan kepada nabimu Muhammad. يا من جعلته سيد الخلائق أجمعين. Wahai Tuhan yang menjadikannya sebagai pemimpin umat manusia dan sekalian makhluk. وقذفت في قلوبنا محبته والتعلق به. Wahai Tuhan yang menanamkan di dalam hati kami kecintaan kepadanya. لا تبعدنا عنه يوم القيامة يا الله. Jangan jauhkan kami darinya di hari kiamat ya Allah. وقربنا منه يوم الطامة يا الله. Dekatkan kami kepadanya di hari kiamat ya Allah. واجعلنا ممن يكون لهم الحظ الكبير من الملك الكبير. Dan jadikan kami di hari kiamat mendapat bagian yang besar dari Rasulullah dan kerajaan yang agung. يا رب Wahai العالمين Tuhan yang يا أرحم الراحمين Ya, نسألك ذلك لنا ولأهلنا وأولادنا وإخواننا kami وأصحابنا memohon itu semua untuk diri kami dan orang-orang yang kami cintai dan saudara-saudara kami. وما نواه إمامنا وشيخنا السيد الوالد الحب عمر في طلابه وأحبابه وفينا وفي إخواننا حققه في خير وعافية يا الله. Ya Rabb, apa yang diharapkan dan niatkan oleh ayah kami untuk murid-muridnya dan untuk setiap orang-orang yang memiliki hubungan dengannya, maka wujudkan semua itu ya Allah. ومكنه في أداء الواجب الذي أوجبته في الخلافة والنيابة عن رسول الله تمكينا تذلل له به أسباب الدنيا وما فيها. Dan bantulah guru kami Al-Habib Umar di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai di dalam memikul khilafah dari Allah Ta'ala. واحفظه يا ربنا من كل شر ظاهر Dan وباطن lindungi beliau dari segala kejahatan dan keburukan, من كل سوء حسي ومعنوي. dari segala keburukan yang nyata maupun yang tidak nyata. واجعلنا وأحبابنا هؤلاء أنصار الله ورسوله. Dan jadikan kami semua dan orang-orang yang kami cintai sebagai pembela-pembela Allah dan Rasul على مسلك أهل السنة di والجماعة jalan ahli sunnah wal في jamaah, الطريقة السوية di jalan yang lurus, والصافية النقية yang suci dan murni. ولا تخلف عنا أحدا منها يا Dan الله. tidak ada seorang pun dari kami yang jauh dari jalan ini. وأظهر راية الدين القويم في جميع الأقطار. Dan wujudkan
panji-panji agama ini di alam semesta ini. وانصر المجاهدين من المسلمين Dan belalah, tolonglah para mujahidin di negeri-negeri kaum وارفع muslimin. الظلم عن Dan المظلومين angkatlah kezaliman dari mereka yang ورد dizalimi. كيد الكفار المغتصبين العداة الظالمين في نحورهم يا رب Dan العالمين kembalikanlah keburukan orang-orang kafir, orang-orang zalim kepada diri mereka اللهم sendiri. أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمة المؤمنين واجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى يا رب العالمين أصلح أحوال اندونيسيا وأهلها خاصة وأحوال المسلمين في كل بلاد عامة وولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين. بارك اللهم في حبيبنا في الله وأخينا السيد جندان بن نوفل بن جندان وأخيه السيد أحمد وأولادهم وأحفادهم وأصباطهم وقراباتهم ومن يقوم معهم في هذه المعاهد وهذه المرابع، واجعلها أماكن وذوات تشرق منها أنوار الخلافة عنك وعن رسولك وأنوار الوراثة لك ولرسولك وأنوار الوراثة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالحين، وأظهر فيهم وبهم وعلى أيديهم ظهور راية الإسلام في هذه الأقطار وفي كل بلاد يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم من الدعاء إليك والهدى إليك، واغفر ذنوبنا وذنوب الحاضرين، وانظر إلينا بنظرة الرضا وجزيل العطاء يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.